attack ko, attack ko. Ito guys, so. Ano ba? Diyan ang tawin din, lutuan dyan. Oy, di mo ka-check. Leeg tsaka atay, oh. Manok. Natak na. Ito si Juni guys, oh. Kaway-kaway naman, oh. Kainan sa fresh shop to, Sandy's Best. Ito. Chip DJ, yun ang sponsor namin, oh. Thank you, Chip DJ. Yan, Chip DJ, oh. Mabuhay ka ng matagal, oh. Happy birthday, oh. Kibog, kibog. Ibog, oh. Ibog, oh. Mamaya may merienda pa. Si manager naman, oh. May merienda kami, oh. Ayan, oh. Manager Joseph, Malaya. Chip dong pala. Nagturo. Oh, meron. Pinakamatigas sa leader namin yan sa lahat, oh. Tinira na po. Anong tawag sa lutuan, Jay? Basta luto. Basta kainin lang, okay na yan, oh. Laman tiyan, tawagin. Ayan, oh. Si Back Party List. Bakpatilis, oh. Diyos Juni naman, oh, sa sandok. Yan na si Juni, oh. Oh. Ang pinaka-ano na inventory boy. Oh, inventory, pinakamatigas, oh. Inventory yan. Ayan, oh. Oh, wala yan. Oh. Akin yan. Yun. Yung pa, may manok pa, Chip, oh. Nasaan na sila? Manok daw, manok, oh. Oh, na. Oh, ganito. Kaabot niya parang dito ng ano. Tama rin. Sauce. Salay, pare. Parang kulang tayo. Ilan ba tayo? May bisita. Nabisita to. Tropang pusa.